व्यू 360 में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पहला दौरा अफगानिस्तान, काबुल और इस्लामाबाद की तवक्कुआत का जायजा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्पानिया निजात वोटरों की भारी तादाद ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ क्यों दिया? मकसद ये था कि जो बंदा लेजर टाइम उधर फजूल गुजारता है उसकी जगह वो किताब पढ़े। और क्या हज्जाम की दुकान लाइब्रेरी बन सकती है? पेशावर के एक नौजवान की अनोखी मुहिम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार अफगानिस्तान के सरकारी दौरे पर काबुल में हैं। काबुल आमद पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले अफगानिस्तान की आला मफाहमती काउंसिल के सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने सितंबर में पाकिस्तान का दौरा किया था, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी गुज़िश्ता साल जून में पाकिस्तान आए थे। तो दोनों मुल्कों की आला क़यादत के दरमियान ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब अमरीका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है, जबकि अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी की सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। हमारे साथ हीरम अब्बासी ने खित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखने वालों से ये जानने की कोशिश की है कि मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात के लिए क्या मानी रखता है। देखते हैं आज के शो की पहली रिपोर्ट। 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ये अफगानिस्तान का पहला दौरा है। इस एक रोज़ा सरकारी दौरे की दावत अफगान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन के जरिए दी थी, जबकि हाल ही में अफगान रहनुमा डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। दोनों ममालिक के दरमियान जो पहले कशीदगी की फिजा होती थी वो अब बहुत कम हुई है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की तवज्जो एक और चीज़ पे हुई है, वो ये थी जियो इकोनॉमिक्स पे कि जो वो इस बात की निशानदेही करती है कि पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल के बाद जो अमेरिका अफगानिस्तान की जो सूरत हाल होगी उसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है। मतलब तो उसमें ये था कि उसमें तिजारत के कनेक्टिविटी के जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं उसको जो है पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए। दूसरी बात ये भी है कि ये जब इंटर अफगान डायलॉग शुरू हुए हैं तो पाकिस्तान एक फरीक नहीं है और बनेगा, बल्कि जो भी वहाँ पे हुकूमत है अफगानिस्तान की उससे पूरा ताउन करेंगे। उधर जब दोहा में तालिबान, अफगान हुकूमत और दूसरे अफगान धड़ों के बीच अमन के लिए मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही, अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में सरकारी फोर्सेस के 300 से ज़ायद एहलकार जबकि 212 आम शहरी हलाक हो चुके हैं। बाज़ अफगान हल्के तालिबान की जानिब से जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की मदद के तलबगार हैं। इससे मुतालिक पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है? मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम जो इस वक्त जो डायमेंशन है तालिबान की और बल्कि इससे कहिए कि इंटर अफगान डायलॉग की, उनके बाहमी ताल्लुकात हैं और सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त यही है कि जितने भी इसमें मुज़ाकरातकार हैं, जो फ़रीक हैं, उनकी तवज्जो जो है बैरूनी जो फ़रीक हैं उनके ऊपर है। कोई पाकिस्तान की तरफ देखता है, किसी की तवज्जो जो है वाशिंगटन की तरफ है, और बहुत सारे लोग आपके इल्म में हैं कि वो मॉस्को की तरफ या चाइना की तरफ देखते हैं। अगर कोई थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग इसमें फ़रीक़ैन के दरमियान होती है तो मेरा ख्याल है कि फिर बड़ा इन्फ्लुएंस, जो बैरूनी इन्फ्लुएंस है, वो कारगर साबित हो सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस से पहले अफगानिस्तान से मजीद 2000 अमरीकी फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया है, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने मंगल के रोज अमरीकी फौजी दस्तों में कमी पर बात करते हुए कहा कि ये सदर ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के वादे की तकमील है। So 4 years ago, President Trump ran on a promise to put a stop to America's endless wars. ऐसे में मुंतखब सदर जो बाइडेन की हुकूमत से क्या तवक्कुआत होंगी? देखिए, दो चीज़ है कि इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होने जा रही है। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो उसमें मतलब ये है कि जो दोहा मुज़ाकरात हो चुके हैं, जो एग्रीमेंट हो गया उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उससे पहले भी बात है कि जब दो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मुखालफत की थी कि ना की जाए वहाँ ट्रूप्स की। फिर अब जो है सितंबर में उनका एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने
تائید کی تھی ٹرمپ کی جو ہے پالیسی کو افغانستان میں، لیکن ان کی تھوڑی سی میرے خیال اپروچ میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کار متفق ہیں کہ افغانستان میں امن خطے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، تاہم اس کے لیے سب سے پہلے افغانستان کے اندر پرتشدد کارروائیوں کا مکمل خاتمہ نہیں تو کم از کم اس میں کمی لانا انتہائی ضروری ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ اس کی تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے نمائندہ ایاز گل کی جانب۔ ایاز، یہ بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کا کیا پیغام تھا؟ سارا دیکھیں، انہوں نے یہ پریس کانفرنس ہر لحاظ سے ایک یونیک پریس کانفرنس تھی، کیونکہ اس میں دونوں رہنماؤں نے، صدر اشرف غنی اور عمران خان نے یہ پلیج کیا ہے یا یہ عہد کیا ہے کہ افغانستان میں یہ جو تشدد بڑھتا جا رہا ہے، جو طالبان کی جنگی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں کمی لانے کے لیے مشترکہ طور پر کوششیں کی جائیں گی۔ اور عمران خان تو پریس کانفرنس میں یہاں تک کہہ بیٹھے کہ پاکستان کے بس میں جو کچھ بھی ہو سکا تو جو سیز فائر ہے، جس کا مطالبہ بہت عرصے سے افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری بھی کرتی آ رہی ہے، اس کی طرف بھی افغان حکومت کی مدد کرنے میں اور سیز فائر حاصل کرنے میں پاکستان حتی الامکان کوشش کرے گا۔ لیکن کس حد تک پاکستان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، یہ تو آگے چل کر وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آج صدر اشرف غنی کا ایک بیان اس پریس کانفرنس کے دوران بہت اہم تھا کہ ان کے خیال میں عمران خان کا یہ جو دورہ تھا کابل کا، یہ خاصا تاریخی حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے وہ جو باہمی اعتماد جو کہ کا فقدان کا شکار رہے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات، اس میں بہتری آنے کی انہوں نے توقع ظاہر کی۔ ٹھیک، اب ارم کی رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو تجزیہ کار ہیں وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، افغانستان میں جو تجزیہ کار ہیں اور وہاں کے جو سیاسی حلقے ہیں، وہ اس ملاقات کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور ان کی اس سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں، افغانستان میں تو یہ عمومی طور پر یہ یقین باور کیا جاتا ہے کہ طالبان کی جو بھی کارروائیاں افغانستان میں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر ان کے بقول جو پناہ گاہیں ہیں طالبان کی، اس کو استعمال کر کے کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے پاکستان نے اپنی پالیسی میں خاطر خواہ جو تبدیلی دکھائی ہے پچھلے چند مہینوں میں، اس کا اعتراف امریکہ نے بھی بار بار کیا ہے۔ اور آج بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سفارت خانے کی جو نائب سفیر ہیں، انہوں نے ملاقات کرتے ہوئے پاکستان کی ان کوششوں کا ایک بار پھر اعتراف کیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ افغانستان کے اندر کیا سوچا جا رہا ہے، معاملات کس طرف چلیں گے، وہ افغانستان کو خود حل کرنا ہے۔ لیکن پاکستان بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور عمران خان نے اس کا اعادہ بھی کیا ہے کابل میں آج، کہ پاکستان ہر اس حکومت کے ساتھ کابل میں کھڑا رہے گا کہ جس کو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ تجارتی روابط کو بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات پر پھر زور دیا ہے کہ جو باہمی تجارتی روابط یا اقتصادی روابط ہیں، ان کو آگے لے جانے کے لیے افغانستان میں تشدد میں کمی ناگزیر ہے۔ اور ایاز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کابل کے بارے میں ہمیں تفصیل دے رہے تھے۔ ایاز گل کی تفصیلی رپورٹس آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ایاز، تھینک یو ویری مچ۔ اور پاک افغان خطے سے متعلق تمام تر اہم خبروں اور ماہرین کے تجزیوں کے لیے آئیے urduvoa.com پہ، جہاں آپ کو دنیا بھر میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل اور دلچسپ معلومات بھی ملیں گی۔ ہمارے یہ تمام کانٹینٹ آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی بآسانی دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے حاضر ہے۔ ٹویٹر پہ آپ @urduvoa کو ضرور فالو کیجیے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ عام طور پہ یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ میں اقلیتوں کا سیاسی جھکاؤ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہے، لیکن اس سال کے صدارتی انتخابات میں جو کانٹے کا مقابلہ ہوا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہسپانوی نژاد امریکیوں کی بڑی تعداد نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، 2016 کے مقابلے میں بھی کافی زیادہ۔ تو جب صدر ٹرمپ کا امیگریشن کے موضوع پہ موقف سخت ہے، تو پھر لاطینی امریکیوں میں وہ کیسے مقبول ہو گئے؟ وہ ایسے کیونکہ ووٹرز کا یہ بلاک پہلے سے کہیں زیادہ متنوع ہو چکا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں لاطینی ووٹرز کے لیے اس مرتبہ کون سے معاملات اہم رہے۔ کئی
माहिरीन वोटों से मुतालिक अवामी जायज़ों पर हैरान हैं कि 2016 के मुकाबले में इस साल सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कौमी सतह पर हिस्पानवी वोटों की तादाद 28% से बढ़कर 32% हो गई है। मेरा ख्याल है हमें आइंदा लातीनो वोट को अलग अलग करके देखना चाहिए। ये कोई एक इज्तिमाई वोट नहीं है। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि सदर ट्रंप का इमिग्रेशन मुखालिफ सख्त बयानियां और पॉलिसीज, खासकर अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर वालिदैन को बच्चों से अलग किया जाना, उनके डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन के लिए हिस्पानवी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बड़ी हिमायत पैदा करेंगे। ताहम ज्यादातर कैथोलिक और क़दामत पसंद मसीही हिस्पानवी कम्युनिटी में से कुछ ने सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया की हम जिन्स परस्तों की शादियों और इसकात हमल की मुखालफत के बायस उनकी हिमायत की। मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं इसकात हमल के खिलाफ हूँ। और इस आबादी में से कुछ को सदर ट्रंप की जानिब से टैक्सेस और इनसे मुतालिक ज़वाबत में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशें भी पसंद आईं। इन वोटर्स ने मुआवजे बढ़ाने और हेल्थ केयर तक रसाई में इजाफे के डेमोक्रेट्स के वादों को अहमियत नहीं दी। हम हिस्पानवी लोग यकीन रखते हैं कि वो जो कुछ भी कहें और चांद तारों की पेशकश कर दें, मगर वो कभी अपने वादे नहीं निभाएंगे। हिस्पानवी आबादी की हिमायत में इजाफे ने सदर ट्रंप को 51% से जायद वोट्स के साथ फ्लोरिडा में जीतने में मदद दी। इससे रियासत में इंतखाबात से कबल जो बाइडन की बर्तरी के अंदाजे लगाने वाले बाज़ जायजे गलत साबित हुए। माहिरीन कहते हैं कि सदर ट्रंप की डेमोक्रेट्स को सोशलिस्ट करार देने की कोशिशें कम्युनिस्ट क्यूबा और वेनेजुएला के सोशलिस्ट रहनुमा निकोलस मादुरो के खिलाफ उनकी सख्त पॉलिसीज ने मियामी में रहने वाली एंटी कम्युनिस्ट क्यूबन अमरीकी आबादी की जबरदस्त हिमायत हासिल करने में मददगार किरदार अदा किया। कुछ हिस्पानवी वोटर्स कहते हैं कि जो बाइडन ने फ्लोरिडा को नजरअंदाज किया, जबकि सदर ट्रंप ने इस रियासत में मुतादिद इंतखाबी रैलीज की जो इनकी मुहिम के नजदीक इन इंतखाबात में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली थीं। टेक्सास में बढ़ती हुई हिस्पानवी हिमायत ने भी ट्रंप को एक और ऐसी रियासत जीतने में मदद की जहां कांटे का मुकाबला मुतवक्के था। ताहम एरिजोना में डेमोक्रेट्स की गैर मुतवक्के जीत और जॉर्जिया में उन्हें बर्तरी दिलाकर ये एक तरह से हिस्पानवी हिमायत ही है जिससे जो बाइडन को नौमुंतखब सदर बनने में मदद मिली है। इन दोनों रियासतों में सदर ट्रंप 2016 में कामयाब हुए थे। अब एक भी ऐसी रियासत नहीं जहां हम अहमियत ना रखते हों। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका में बढ़ती हुई हिस्पानवी आबादी सियासी तौर पर इंतहाई मुतनव्वे होती जा रही है और ये वो हकीकत है जिसे डेमोक्रेट्स नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्रायन पैडन के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम का एक अहम वादा था मैक्सिको के साथ सरहद पे दीवार की तामीर। अमेरिका के अपनी जनूबी हमसाये के साथ तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी सरहद है। 4 साल पहले उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो पूरी सरहद के साथ साथ कंक्रीट की दीवार खड़ी करेंगे, लेकिन फिर इसमें वक्त के साथ साथ कमी का ऐलान भी होता गया। और इस साल फरवरी में जब कांग्रेस से सदर ने अपना सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब किया तो उसमें कहा कि जनवरी 2021 तक 800 किलोमीटर से ज़्यादा दीवार बन चुकी होगी। अब एक नई इंतज़ामिया अमेरिका का कंट्रोल संभालने वाली है और नौमुंतखब सदर जो बाइडन मैक्सिको के साथ सरहद पे दीवार से मुतल्लिक बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रंप दौर के इस मंसूबे का मुस्तकबिल अब क्या हो सकता है। रियासत टेक्सास के इस लारेडो सेक्टर में सरहद पर मुतय्यन सिक्योरिटी एहलकार अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान 270 किलोमीटर तवील सरहद की हिफाजत पर मामूर हैं। इस इलाके में 113 किलोमीटर लंबी दीवार तामीर करने की मंसूबाबंदी की गई है। इस इलाके में गश्त करने वाले एहलकारों के सरबराह मैथ्यू होडक कहते हैं कि ये रुकावट ऐसे जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ मददगार साबित होगी जो अमेरिका में लोगों और गैर कानूनी अशिया को स्मगल करते हैं। जब हम ऐसी कोई दीवार या रुकावट खड़ी करते हैं तो उससे जराइम पेशा ग्रोहों को मिलने वाला मुनाफा खत्म हो जाता है, यानी वो पैसा जो वापस मेक्सिको जाकर ऐसे हथियारों और गोला बारूद की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनसे हमारे पड़ोसी मुल्कों को निशाना बनाया जाता है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन कहते हैं कि वो दीवार के उन हिस्सों को नहीं गिराएंगे जो तामीर हो चुके हैं, लेकिन साथ ही वो ये वादा भी करते हैं मेरी इंतजामिया में दीवार का 1 फुट भी मजीद तामीर नहीं होगा। अमेरिकी इदारे कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का कहना है कि 2020 के इख्तिताम तक 724 किलोमीटर तवील दीवार तामीर करने का काम हदफ के मुताबिक जारी है। सदर ट्रंप अब भी सदर हैं और जनवरी की 20 तारीख तक सदर रहेंगे, इसलिए तवक्को कर सकते हैं कि उस वक्त तक दीवार की तामीर जारी रहेगी।
ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بیشتر ٹھیکے لوگوں کو دیے جا چکے ہیں اور 1188 کلومیٹر لمبی دیوار کی تعمیر کے لیے اب تک رقوم کی ادائیگی ہو چکی ہے. لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جب جو بائیڈن صدارت سنبھالیں گے تو وہ ایسے کانٹریکٹس کے بارے میں نظر ثانی کر سکیں گے جو ابھی مکمل نہیں ہوئے. His administration may be looking at terminating. ان کی انتظامیہ ایسے کانٹریکٹس کو ختم کرنے کے بارے میں غور کر سکتی ہے جو ابھی دیے جانے کے مرحلے میں ہیں، حتیٰ کہ ممکنہ طور پر ان مقامات پر بھی جہاں اس وقت تعمیر جاری ہے. حکومت کے پاس ایسا کرنے کی بہت زیادہ آزادی موجود ہے اور عام طور سے ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ ختم کرنے کا معاوضہ ادا کر کے آسانی سے ایسا کیا جا سکتا ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے سرحدی دیوار کی تعمیر پر استعمال کی جانے والی بیشتر رقم کے استعمال کے اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور اس بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. حالانکہ اس رقم کا بیشتر حصہ پہلے ہی خرچ ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے یہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک بحث طلب معاملہ ہو. میرا خیال ہے یہ ان مسائل میں سے ایک ہوگا جن کا حل اقتدار کی منتقلی کے عمل کے دوران ہی مل جائے گا. جو بائیڈن نے ان افراد سے بھی ایسا ہی وعدہ کیا ہے جنہوں نے ٹرمپ کی جانب سے دیوار کی تعمیر کے لیے اپنی زمینیں دینے سے انکار کیا تھا اور اب وہ حکومت کے دائر کردہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. مقدمات واپس لیجئے، ہم آ گئے ہیں، ہم آپ کی زمینوں پر قبضہ نہیں کریں گے. امریکہ کی جنوبی سرحد 3000 کلومیٹر لمبی ہے اور ڈیموکریٹس ایک طویل عرصے سے اس بات کے حامی ہیں کہ وہاں غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں کا پتہ چلانے کے لیے کوئی دیوار کھڑی کرنے کی بجائے سرحد پر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. میں سرحد کی حفاظت یقینی بناؤں گا، لیکن اس کی بنیاد اس چیز کو یقینی بنانے پر ہوگی کہ ہم اپنی ہائی ٹیک اہلیت کو اس سے نمٹنے کے لیے استعمال کریں. چیف ہوڈک سرحد کی سیکیورٹی کے لیے مختلف قسم کے طریقوں کے حامی ہیں جن میں رکاوٹیں کھڑی کرنا بھی شامل ہے. سرحد پر بننے والی دیوار کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ ماحول کو بھی نقصان پہنچائے گی، سیلاب کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہوگا اور جانوروں کے لیے خوراک کے قدرتی راستوں پر رکاوٹ پیدا ہوگی، اور یہ کہ جو بائیڈن کو محض دیوار کی تعمیر روکنے کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے. میرا خیال کچھ جگہوں پر تو اسے گرانا ہی پڑے گا. ماحول پر پڑنے والے اثرات انتہائی نقصان دہ ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن کو نہ صرف سرحد پر انسانی امداد اور سیکیورٹی میں توازن قائم کرنا ہوگا بلکہ انہیں صحت عامہ کے ان مسائل کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا جن کا سامنا کورونا وبا کی وجہ سے ہو رہا ہے. الزبتھ لی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. رپورٹ آپ نے دیکھی. یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی امریکہ میکسیکو سرحد پہ تقریباً 1000 کلومیٹر کے حصے پہ رکاوٹیں موجود تھیں. ٹرمپ دور میں سرحد پہ کھڑی کی جانے والی بیشتر رکاوٹیں اسی لیے نئی نہیں بلکہ پرانی رکاوٹوں کا متبادل ہیں، اور اب تک جو تعمیر ہوا ہے وہ کنکریٹ کی دیوار نہیں بلکہ زیادہ تر اسٹیل کا بلند و بالا جنگلہ ہے. صدر کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس تعمیر کے لیے پیسے میکسیکو دے گا، لیکن اب تک اس کے لیے درکار $15 ارب میں سے $5 ارب تو کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے بجٹ سے لیے گئے ہیں، جبکہ باقی رقم محکمہ دفاع کے بجٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے خلاف مختلف تنظیموں نے پھر مقدمات دائر کیے جن کا ذکر آپ نے اس رپورٹ میں سنا، اور انہی میں سے ایک مقدمے پہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کا بھی اب انتظار ہے. شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. کیا حجام کی دکان ایک لائبریری بھی بن سکتی ہے؟ آپ نے بہت سے لوگوں کو افسوس کے ساتھ یہ تو کہتے سنا ہوگا کہ آج کل کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رہا، لائبریریاں ختم ہو گئیں، لیکن پشاور کا ایک نوجوان حجاموں کی دکانوں پہ کتابیں فراہم کر رہا ہے تاکہ انتظار کی گھڑیاں لوگ کتب بھی نہیں کرتے گزاریں. عمر اعظم خود اسکول کے طالب علم ہیں اور اب تک تقریباً 1000 کتابیں حجاموں کی دکانوں میں رکھ چکے ہیں. تفصیلات نظر الاسلام سے. متی اللہ کا خاندان گزشتہ کئی دہائیوں سے بال کاٹنے کے پیشے سے وابستہ ہے، مگر ان دنوں ان کی دکان پہلی نظر میں ایک لائبریری جیسی لگنے لگی ہے. سیلون میں کٹنگ، مساج اور شیو کا کام تو اب بھی جاری ہے، مگر دکان کے اندر فون کالز پر پابندی ہے. اس کے بدلے متی اللہ انتظار کرنے والے گاہک کو کتاب پڑھنے کے لیے
देते हैं। पहले जब लोग इधर आते थे बहुत शोर मचा देते, कभी पार्टों में, सियासी पार्टों में, कभी ये पार्टी अच्छी है, कभी वो पार्टी अच्छी है, कभी इस तरह बातें होती थी, कभी गेम खेलते था। अभी जो लोग आते हैं इधर किताब पढ़ते हैं, खामोशी से काम करता है और बहुत सुकून हमको भी मिल गई है, उसका कस्टमर को भी सुकून मिल गई। ये आइडिया है 12वीं जमात के तालिब इल्म उमर आजम का। उमर ने लोगों की किताब से दोस्ती कराने के लिए मेकिंग पाकिस्तान रीड के नाम से मंसूबा शुरू किया और लाइब्रेरी की कमी को पूरा करने के लिए हजामों की दुकानों का रुख किया। हमने बार्बर शॉप्स का इसलिए इंतखाब किया क्योंकि आजकल के अगर आप देखें तो कोई बंदा लाइब्रेरीज़ को नहीं जाता, लेकिन जब हम जाते हैं हेयर ड्रेसर्स की शॉप में तो उधर हम वेट भी करते हैं। तो मकसद ये था कि जो बंदा लेजर टाइम उधर फजूल गुजारता है उसकी जगह वो किताब पढ़े। मतीउल्लाह की दुकान में मजहब, शायरी, अफसाना निगारी, अदब और खेल से मुतालिक किताबें रखी गई हैं। ग्राहक इस नई तब्दीली को बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे ख़ुद जो है ना पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके लोगों को देख के मैंने ऐसे फील किया, महसूस किया कि ये एक अच्छा इक़दाम है और मैं भी किताब पढूं। उमर अब तक 10 से ज़ायद हजामों की दुकानों पर 900 से ज़्यादा किताबें बांट चुके हैं। बहुत से लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए उमर से रब्ता कर रहे हैं, मगर उमर कहते हैं कि उन्हें पैसों की नहीं किताबों की ज़रूरत है ताकि वो इस सिलसिले को आसानी से तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और आखिर में कुछ हल्का फुल्का। आजकल के तनाव से भरे माहौल में कोई होंठों पे हंसी बिखेर दे तो क्या ही बात है। तो फिर चलते हैं चार्ली चैपलिन के पास, एक्चुअली मिस्र के चार्ली चैपलिन के पास, जिन्होंने साइलेंट मूवीज़ के दौर के इस लेजेंडरी कॉमेडियन का नाम और काम एक नई ऑडियंस के लिए जिंदा कर दिया है। चार्ली चैपलिन के धारीदार सूट, सफेद शर्ट, गले में टाई और गोल अंग्रेजी हैट पहने अहमद अल शाज़ली थिएटर के छोटे छोटे खाके पेश कर रहे हैं, जिनमें वो इस बरतानवी कॉमेडियन की हरकतों, सकनात और चेहरे के बनावटी तासुरात की नकल कर रहे हैं। أنا ابتديت أجسد شخصية شارلي شابلن من حبي فيه। मैंने चार्ली चैपलिन की नकल उनके किरदार और उनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर शुरू की। उन्होंने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। जब मैंने ख़ुद को उनकी शख्सियत में ढाला तो मिस्र में लोगों ने चार्ली चैपलिन के बारे में मालूमात की तलाश शुरू की। उन्होंने चार्ली चैपलिन की फ़िल्में और वीडियोज़ तलाश की। ये चार्ली चैपलिन के किरदार को दोबारा ज़िंदा करने की भी एक कोशिश है। كان الموضوع كان مجرد كمان إحياء لشخصية شارلي شابلن। अहमद अल शाज़ली का ये प्रोजेक्ट आसान नहीं था। उनके एक दोस्त ने उन्हें अमेरिका से चैपलिन के कपड़े भेजे और अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग के बावजूद अब तक उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए लाइव ऑडियंस या हाजरीन की तलाश है। كان الغرض من إحياء شخصية شارلي شابلن هي إحياء चार्ली चैपलिन की शख्सियत अपनाने की वजह तमाम पुरानी चीज़ों को दोबारा ज़िंदा करना था। वो यादें जो लोगों के दिलों से करीब हैं। हम माजी को उसके उसूलों और रिवायतों की वजह से याद करते हैं। मुआशरे से ये रिवायात एक एक करके ख़त्म हो गई हैं। हम इन्हीं रिवायात को लेकर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और इसे शॉर्ट फिल्म की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। ونصورها على شكل فيديوهات قصيرة. لما أحمد الشاذلي ابتدى يكلمني عن فكرة إن إحنا जब अहमद अल शाज़ली ने मुझसे कहा कि मिस्री चार्ली चैपलिन बनाते हैं तो मुझे एहसास हुआ कि चैपलिन महज एक कॉमेडियन नहीं था, वो एक डायरेक्टर और मौसीकार भी था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सिनेमा का खालिक था। वो सिनेमा के तख्लीक कारों में से एक था, ना कि सिर्फ एक अदाकार। वो एक अनोखा शख्स था। हम एक बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को पसंद है। अहमद अल शाज़ली ने 2016 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक शो शुरू किया जिसका नाम उन्होंने शाज़ली चैपलिन रखा। उनका ये शो 16 से 60 साल तक की उम्र के लोगों के लिए है। सादिया ज़िब्रांचा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा, तो आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की अप टू डेट कॉन्टेंट मिलेगी। सारा ज़मान को यहाँ पे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है।